أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। अभी मेरे साथ मिलकर ये दुआ पढ़ ले। इंशाअल्लाह पूरा साल घर में बरकत रहेगी, बिन मांगी मुरादें आपको मिलेंगी, हर मकसद पूरा होगा, घर में रौनक ही रौनक, बरकत ही बरकत, खुशहाली रहेगी। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह या करीम, या रहमान या करीम, या रहीम या करीम, या जवाद या करीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु इलैका बिमुहम्मदिन नबिय्यिर रहमह। या मुहम्मद इन्नी क़द तवज्जहतु बिका इला रब्बी फ़ी हाजती हादिही लितुक़ज़ा ली, अल्लाहुम्मा फ़शफ़िअहु फ़िय्या। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्तग़फिरुल्लाह। या हय्यु या क़य्यूम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअसु इबादका यौमल क़ियामह। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। या अल्लाह या मुहय्यु या ज़ुल जलाली वल इकराम। या सलाम या मुअमिन या अल्लाह। या रहमान या रहीम या करीम। ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ल व अऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनि व क़हरिर रिजाल। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम। सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन। सलामुन अला मूसा व हारून। सलामुन अला यासीन। सलामुन अला इब्राहीम। सलामुन अलैकुम तिब्तुम फदखुलूहा खालिदीन। सलामुन अलल मुरसलीन। सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाइ व हुवस समीउल अलीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा ख़लक़। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी। अल्लाहुम्मा
اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستغفر الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات. يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات. أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا
وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين ثم آمين يا رب العالمين.